Okay, thank you very much. And then this is the second part of some methods on second language teaching. As I told you before, we'll continue in the second subtopics about natural approach. The goals of natural approach. What are the goals of natural approach? The focus is primarily on the acquisition of the ability to communicate messages using target language. Jadi fokus daripada natural approach itu adalah bagaimana pemerolehan kemampuan berkomunikasi terhadap pesan yang disampaikan dalam komunikasi itu dengan menggunakan bahasa target. If we learn second language as English, so we try to communicate the message using English. And this does not mean we are unconcerned with grammatical accuracy. Biasanya kalau kita mengutamakan komunikasi, kita cenderung tidak memperhatikan daripada akurasi gramatikal. Jadi grammar is not important. The most important thing is communication. No, that's absolutely wrong. We are concerned about the grammar. But the initial emphasis is on communication skill. Tapi penekanan utamanya atau penekanan awal yang kita ajarkan kepada siswa adalah skill komunikasinya, keterampilan berkomunikasinya. Since real communication results in receiving more comprehensible input. Karena komunikasi yang real akan menghasilkan sebuah hasil atau input yang more comprehensible, lebih bisa dimengerti atau lebih dipahami. The concept of natural approach, ya, konsep daripada natural approach, konsepnya yang pertama adalah comprehension, yang kedua adalah production. This is the order of the concepts. Jadi konsep pertama itu comprehension, yang kedua adalah production. Okay, comprehension first. The student must first learn to comprehend. Jadi siswa harus pertama-tama belajar memahami. And then most in classroom activities, natural approach techniques are oriented to giving student comprehensible input without requiring oral production in the target language. Mostly in classroom activities, kebanyakan dalam kegiatan ruang kelas, natural approach, teknik daripada natural approach berorientasi kepada memberikan siswa input pemahaman, comprehensible input, without requiring oral production, tanpa harus meminta mereka membuat sebuah produksi oral, maksudnya tanpa meminta mereka harus berbicara duluan, ya, di dalam bahasa target. Jadi yang penting mereka faham. That's a kind of listening skill, as I told you before, ya. Jadi hampir ada kesamaan dengan TPR, ya, tetapi dia tidak menggunakan physical response, tapi dia tetap sama-sama memakai dengan teknik not requiring oral production in the target language. And then production, then setelah dia comprehend, maka dia baru produce atau memproduksi. The student are not forced to respond in the target language. Siswa tidak perlu dipaksa untuk merespon dalam bahasa target. If we do so, kalau kita tetap memaksanya, for the most part of utterance contain many errors, ya. Kalau dia belum siap untuk productions, ya, dan kita tetap memaksanya, kebanyakan nanti utterance yang dihasilkan menghasilkan banyak kesalahan. In this phase of productions, the teacher and students share a common language or even mixed languages. It can be the first language and then the second language also. Jadi pada fase memproduksikan bahasa di dalam tahap production sini, the teacher and student bisa share a common language. Common language itu bisa dalam artian campur-campur, bisa bahasa satu dicampur ke dalam bahasa dua, bisa bahasa dua mixed to the first language or the way around, ya. Jadi dalam memproduksi bahasa untuk natural approach ini tidak totally to produce the second language, but it can be in the mixed languages of the first language and the second language in the mixed utterances. Okay, here we have the 5 principles of natural approach. Ada 5 prinsip daripada natural approach. The first one, acquisition learning hypothesis, natural order hypothesis, input hypothesis, monitor hypothesis, and affective filter hypothesis. Okay, let's see one by one. The first one, acquisition learning hypothesis. Apa itu? It deals with languages acquired while being learned. Ya. Jadi bahasa itu sebenarnya diperoleh sementara kita mempelajarinya. This is
the hypothesis of acquisition and learning. It is hypothesized that there are two independent ways of developing ability. Yes, there are two independent ways of developing ability in second languages, acquisition and learning. Acquisition, what is acquisition? Acquisition is a subconscious process. Jadi acquisition adalah proses yang tidak kita sadari, and learning is a conscious process. Sedangkan learning adalah proses yang kita sadari, that results in knowing about the rules of the language, ya, yang dapat menghasilkan sehingga kita tahu tentang rules of the language, aturan daripada bahasa itu. Jadi kita tahu aturan bahasa itu sebenarnya melalui learning, not the acquisition. Because the acquisition, we know how to communicate, how to transmit the message into our interlocutor, lawan bicara. However, learning is a conscious process that results is knowing about the rules of the language. Jadi ketika kita tahu grammar itu karena kita melalui learning. Okay. The difference of language acquisition and language learning. Language acquisition is a process that produced functional skill in the spoken language without theoretical knowledge. Language acquisition itu adalah sebuah proses yang menghasilkan keterampilan fungsional seseorang in the spoken language dalam bahasa spoken without theoretical knowledge, tanpa pengetahuan teoritis. Jadi language acquisition itu pure acquired from the communicative skills. However, language learning is focused on a language in its written form, and the objective is for the student to understand the structure and rules of the language. Sedangkan language learning itu terfokus kepada bagaimana bahasa itu dalam bentuk tulis, ya. And the objective dan tujuannya adalah for the student to understand, supaya siswa memahami the structure and rules of the language, supaya siswa memahami struktur dan aturan atau tata bahasa itu sendiri. Yeah, this is the difference between language acquisition and language learning. The benefits of error correction in language acquisition and learning. Every language acquisition and learning, it has absolutely as many errors on the utterance of the student. So in the acquisition, error corrections has little or no effect on subconscious acquisition. Dalam language acquisition, biasanya kalau ada kesalahan, maka tidak ada dampaknya kalau kita membuat sebuah koreksi kesalahan di sana, karena it has little or no effect, bahkan tidak ada efek. Mungkin ada efeknya atau ada dampaknya tapi kecil, ya, or even no effect on subconscious acquisition, karena itu adalah merupakan sebuah pemerolehan yang tidak kita sadari. Jadi error itu biasa-biasa saja, langsung ada error lewat. That's acquisition. And in language learning, error correction supposedly helps the learner to persuade the right form of a rule. Di dalam language learning, koreksi daripada kesalahan itu sangat membantu pada siswa untuk meyakinkan mereka this is the right form and then this is the wrong form of the rule. Yes, and then the second one, natural order hypothesis. Certain grammatical structure are acquired in order. Dari hipotesis ini, si pembelajar atau siswa itu tidak perlu kita ajarin ini, dia sudah punya natural order sendiri. Certain grammatical structure, jadi struktur gramatikal tertentu are acquired in order, ya, akan diperolehnya dia nanti secara berurutan. Though in order, meskipun secara berurutan, we cannot interfere the acquisition of certain language feature. Jadi kita tidak bisa interference, ya, atau mengganggu daripada acquisitions of certain language feature, ya. Kita tidak bisa mencampur to interfere, ya, mengganggu daripada acquisition yang dia buat selama dia memperoleh certain language features. Because the order of acquisition is subconscious and free from conscious interventions. Jadi aturan daripada urutan daripada pemerolehan feature bahasa yang dia peroleh itu adalah subconscious, ya, di bawah sadar dia, dan free from conscious intervention, dan itu sangat bebas sekali tanpa ada intervensi daripada orang lain
di bawah dalam kesadaran dia. Jadi itu bebas daripada intervensi secara sadar. This is the what is it? The example of order. Nah, ini dia. Urutan pertama yang diperoleh itu adalah progressive ing, and then plural, and then copula to be. Ya. Kita tidak bisa menyuruh dia belajar misalnya irregular past, ya, atau regular past. Sebelum dia sampai ke sini, dia belajar ini dulu secara tidak sadar. This is what we say, apa yang kita katakan tadi, natural order. Jadi urut-urutan secara natural yang dia peroleh dalam mempelajari bahasa itu ini. Yang pertama itu progressive ing, plural, and copula. Setelah tahap itu selesai, maka dilanjutkan dengan auxiliary, article. Ya. Misalnya he is going. Ya. Dia tidak akan sampai ke sini kalau ini belum selesai. Begitu juga seterusnya. Irregular past, regular past, and singular possessive, and etc. Jadi this is the order hypothesis, the natural order. Jadi urut-urutan yang natural dalam pemerolehan bahasa. And then the third one of hypothesis, the monitor hypothesis. The characteristic of monitor hypothesis is the first one, learning has only one function. Belajar itu, ya, pembelajaran itu hanya punya satu fungsi, that is as a monitor atau editor. Ketika kita belajar, itu hanya sebagai monitor atau editor, ya. Monitor maksudnya adalah yang menjadi alat untuk mengawasi apa yang kita peroleh dalam pembelajaran. And then the natural approach encourage appropriate and optimal monitoring use. Jadi melalui monitor hypothesis ini, natural approach pemerolehan bahasa encourage appropriate and optimal monitoring use. Jadi itulah yang akan mengendalikan penggunaan monitor atau penggunaan learning itu sendiri menjadi optimal dan appropriate. Let's see here. In monitor hypothesis, the students are expected to use conscious grammar when they have time. Dalam monitor hypothesis itu, the students or the learners, ya, siswa are expected to use, diharapkan menggunakan conscious grammar. Conscious grammar itu grammar yang secara sadar dia tahu. When they have time, ketika dia punya waktu. When they focus on form, ya, ketika dia harus fokus kepada bentuk daripada bahasa. And when they know the rule, dan ketika mereka tahu apa itu aturan bahasa itu. Ya. This mostly occur in written work. Biasanya ini terjadi hanya pada bentuk tulis saja, atau prepare speech, atau ketika dia mau speaking tetapi harus dipersiapkan dulu. Biasanya di konsep atau diketik dulu. Kan biasanya kita sering seperti itu. This is a kind of monitor, ya. Or homework assignment, atau assignment yang dilakukan di rumah, pekerjaan rumah, ya. Jadi monitor itu yang learning itu yang jadi monitor, bagaimana untuk memandu seseorang, ya, what the conscious grammar they should know in the world. Ya. And then the student are not expected to apply rules consciously. Melalui monitor ini, siswa diharapkan tidak harus untuk mengaplikasikan rules atau tata bahasa itu secara consciously, secara sadar in the oral communicative activities of the classroom. Ya. Jadi siswa tidak diharapkan untuk mengaplikasikan secara sadar. Misalnya present, past tense, and then also infinitive. Tidak bisa dia harus diaplikasikan secara sadar ketika dia praktek oral communicative activities in the classroom. Jadi monitor hypothesis ini tidak menguntungkan untuk belajar in the oral production. Dia hanya untuk writing saja in the written work, ya. Bisa saja untuk oral production tapi prepare speech, ya. Jadi disiapkan dulu speechnya, tidak unconsciously speech, ya. This is the monitor hypothesis of the natural approach. And then the fourth one, input hypothesis. The input hypothesis relates to acquisition of learning. Ini terkait sekali dengan acquisition, bukan kepada learning. Kalau yang sebelumnya itu tadi kebanyakan di learningnya, bukan di acquisition. And then the hypothesis claims that the acquire moves from stage I to stage I+1. It means, maksudnya adalah, jadi dia bergerak dari tingkat pertama ke tingkat +1, ya. Maksudnya adalah the acquire should face the input a bit upper than their competence. Jadi
si pembelajar atau siswa acquired itu ya harus menemukan input yang lebih tinggi daripada kompetensi yang dia miliki. I plus 1. I itu adalah input yang harus dia dapat, plus 1 itu harus lebih tinggi satu tingkat daripada yang dia dapatkan sekarang. Begitu maksudnya. Apa yang menjadi claim input hypothesis? Input hypothesis claims that student acquire L2 by going for meaning first. Ya. Jadi, the students akan memperoleh bahasa kedua itu by going for meaning first. Ya. Jadi, dia hanya mengambil the meaningnya saja. And as a result, they acquire the grammar. Ya. Dan hasilnya nanti, ketika dia sudah tahu meaningnya, akhirnya dia dengan sendirinya acquire the grammar. Jadi dia sudah dapat, oh ternyata meaningnya seperti ini, grammarnya ini. Ya, that's the input hypothesis claim. Not the otherwise, bukan sebaliknya. Student learn structure first, bukan sebaliknya. Siswa harus belajar struktur dulu dan practice using them in communication. Lalu mempraktekkan ya apa yang dipelajari tentang structure itu in communication. Ya. Dengan harapan fluency develop, ya. Dengan harapan dia kemahirannya dalam berbahasa itu bisa berkembang. Bukan itu klaim daripada input hypothesis. Input hypothesis itu klaimnya adalah going for meaning. Yang penting dia ngomong dulu, grammarnya belakangan. Bukan kita tidak concern dengan grammar, tetapi dengan sendirinya nanti dia paham, oh ternyata grammar yang benar itu seperti ini. Hasil daripada going for meaning itu. And then the last one, affective filter hypothesis. The AFH states how affective factors such as motivation, self-confidence, and anxiety relate to the second language acquisition process. Betapa faktor afektif ini faktor sikap daripada si pembelajar itu seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan. Ada 3 faktor daripada filter hypothesis: motivation, self-confidence, dan anxiety relate to the second language acquisition process. Jadi ketiga faktor ini sangat menentukan daripada proses pemerolehan bahasa kedua. Ya. Jadi motivasi, bagaimana motivasinya, apakah motivasinya kuat atau tidak. Self-confidence, apakah kepercayaan dirinya itu kuat atau tidak. And anxiety, atau kecemasannya itu lebih menonjol atau tidak. Ini yang menjadi faktor daripada pemerolehan bahasa, proses pemerolehan bahasa kedua. Mari kita lihat implikasinya apa. What is the implication of affective filter hypothesis? Those whose attitudes are not optimal, students will have less input. Bila sikap daripada si pembelajar itu tidak optimal, maka dia akan memiliki input yang sedikit. Ya. Thus, they will also have a high or a strong affective filter. Bila mereka punya attitude yang lebih tinggi, ya, maka dia akan punya strong affective filter. Ya. Even if they understand the message, the input will not reach language acquisition. Meskipun si pembelajar itu paham daripada pesan yang disampaikan, tetapi ketika attitudes-nya itu kecemasan atau motivasinya rendah, maka input yang akan masuk ke dia itu tidak akan sampai pada language acquisition device. Nanti kita lihat bagaimana modelnya. Those with attitudes more conducive and obtain more input, bila attitude atau sikap si pembelajar itu lebih kondusif dan memperoleh more input yang diperoleh itu lebih banyak, they will also have a lower or weaker affective filter. Maka mereka punya filter yang lemah dan lebih rendah, sehingga input itu lebih cepat untuk menembusnya dan masuk ke LAD atau language acquisition device. They will be more open to the input. Mereka akan lebih terbuka terhadap input, and it will strike deeper, sehingga acquisition-nya akan lebih cepat masuk langsung lebih dalam. This is the descriptions. Bagaimana contohnya? Ini dia. Let's see. Ini dia. Nah, itu adalah menjadi filternya. Ketika filternya itu lebih tebal, kecemasannya lebih banyak, terus motivasinya kurang, and then what is satunya tadi? Kecemasan, self confidence-nya kurang, maka otomatis
inputnya itu lebih kuat di situ, sehingga susah untuk menembus filter ini untuk masuk ke language acquisition device. Tetapi kalau inputnya itu lebih tipis atau bahkan tidak ada, percaya dirinya tinggi, and then motivationnya tinggi, and then kecemasannya kurang, maka langsung saja inputnya itu tanpa ada halangan masuk ke language acquisition device, sehingga dia acquire kompetensi itu lebih cepat. Menurut Dunay and Bird, the effective filter acts to prevent input from being used for language acquisition. Jadi effective filter itulah yang bertindak untuk menghalangi input masuk. Ya, apa yang menghalangi input tadi? Motivasi, kecemasan, dan self-confidence, kepercayaan diri. Tergantung. Kalau dia kepercayaannya dirinya kurang, motivasinya rendah, dan kecemasannya tinggi, maka itu yang menghindari input itu masuk ke dalam language acquisition device. Student with optimal attitudes, ya, siswa yang punya attitude yang lebih optimal are hypothesized to have low effective. Jadi yang ini adalah high effective, this is low effective. Ketika dia tidak punya effective filter atau bahkan sedikit saja effective filter, maka dia bisa promote low NCT. Jadi kecemasannya lebih rendah dan input lebih mudah cepat masuk ke language acquisition device. This is the description of effective filter hypothesis. Yeah. Well, okay, that's for all about natural approach feature, but its 5 hypotheses. If you have any questions, you may send your question by re-enter our class in Google Classroom applications, or email me if you have more to stay in more specific and details, or write your comments on these channels of my e-learning, or even just leave your thumb to say that you are satisfied. Thank you, and see you next time.